ଆଜି ମତେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇ କୈଳାସରେ ଗାଇଯିବାକୁ ମଧୁର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସତରେ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣା सजनी मोर साथी सजनी मोर साथी गोटे गोपन पिरती सजनी मोर साथी गोटे गोपन पिरती पिरती मधुरती केबे से मधुरती पिरती मधुरती केबे से मधुरती सजनी मोर साथी सजनी मोर साथी गोटे गोपन पिरती सजनी मोर साथी गोटे गोपन पिरती पिरती मधुरती केबे से मधुरती पिरती मधुरती केबे से मधुरती कुंडी फूल कमर नाही प्रेम कविता लेखुनी बिना लागे फीका कुंडी फूल कमर नाही प्रेम कविता लेखुनी बिना लागे फीका प्रेमर चैती बहुते मारा चाहती विजयर दिदी बहुते मारा चाहती विजयर दिदी से विरति मधुरती केबे से मधुरती से विरति मधुरती केबे से मधुरती तमें जानच ए लोके कहती जिते बड़े बयसर पाहाच बढ़ी 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 जाए से बड़े मन भितर से प्रेम सृष्टि हुए सखी आउ के जानी कि ए मो मन भितर से प्रेम सृष्टि होची सखी मु बुझी पारनी या कौन सतरे प्रेम कह जाए ए मां ए बोल के जानी मोते प्रेम को ना भारी डर मारुची ए बोला तमन के कहा को प्रेम करिचा ए सखी जेबे प्रेम करिबो ना तेबे बुझि पारिबो ए मो मन रे कष्ट सतरे बा हेले सखी देखो ना
ए बोलो हेलो अरे कहीं के चुपचाप रह जाओ ए ओपा जे बेबी मोई फोड़ा बनी कसती के बड़ी अंजलि बकर 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 ही जाउची ए ओपा सुनिबाकु चाहन्छ ना हां मु सुनिबाकु चाहूची ताइले मन देकी सुनालो हाले बोला ए ओपा कहि जा तुई कहि जालो कौन कही नाई फूला मन के कौन कहुच ये मु जमारे बुझी पारुने ए ओपा हां ए बेबी किछि बुझी पारु ना जमारे बुझुने ताई लावरी कोइबा पड़िबो हाले बोला गोरा गोरा तुमा तेरा सबे होई जाई छे खेरे खेरे तुम्हारा गोरा 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 तुमा तेरा सबे होई जाई छे खेरे खेरे तुम्हारा गोरा गोरा पड़ी मंदेनु भाई का भाई बुला मारे ओपा कहिजा तुई कहिजालो भाई बुला मारे तमरे दुष्टामी ना सेती की थाउ बुझिलो ठीक आछिलो ए सखी तमरे मते बहुत कहि देछ आ मु मते बहुत सुनि देछि हिला आगो जमारे कहि बने ठीक अछि म ए संग हालो तम काहे के मते कष्ट दउछ ए तमको काली मते कहितली आ आज मते कहछि अरे काहे की मते प्रेम रे विषय कहउछ अले बोलो हां हमरो भूल होई जाछि म थाउ बाबा तमारे मते जमारे खैमा मगने हेले सखी आमके अनेक समय हिगलानी आमके शीघ्र घर को जीवा को तमे तो सुनिलो मते कौन खाइले
ଆମେ ଫୁଲ ବଣରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଯିବା 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 ମା। मुकुली तो केस करे क्यों निमंत क्यों काटे ये फूला उद्यान रे बुलाबुली करूछा किए तुमे रूपसी किए तुमे कुहा ए बाबू मो बुझिबले आमे सांग माने फूल बने खेलुवा समय तमे मिति हठात पसी आसिला कि तुमे कहिबे पसी कहिबे मु आसी मो भाई को खोजिबा निमंते तुमे कोन मो भाई को देखि त ए बाबू आमे खेलुवा समय ए फूल बने कहा को भी देखिनो सत्य कहचर हां मु सत्य कहची हेलो ए पसी कोहिला जेते बेले देखा देखि हे जाई छी कोन कहि परिबो कि तुम निज परिचय मो परिचय हां देखो ना बाबू मो पिता मते कहचंती अजणा अचिना व्यक्ति को तो परिचय जमन देबुनी बोली रूपसी बाबू जेते बेले सखाले उठिली प्रथम थरा तुमको देखु अछि सेति पय तुम परिचय देनेबा पय चाहि सतरी बाबू हर हे बाबू जेते बेले आपने फूल बने घर पसी आछंती मो अनुसारे प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापरे मु निश्चय भाबिबी आलो रूपसी मो परिचय सुनिला परे तुमे तुम परिचय मते दबा त कहिना ना बाबू प्रथमे तमे मते दे दियो तापरे मु निश्चय भाबिबी ठीक अछि रूपसी मन करना दे कि सुना न हेले मो परिचय भूली जीवा ठीक अछि आलो रूपसी मो होची मोचे माणिक्य गढ़र राजा देवदत्त का कनिष्ठ पुत्र नाम मो अभय अभय वाह बहुत सुंदर नाटा सत्य कहचा हां बाबू आलो रूपसी निज ठिकानाटा सत्य बाबू मो सिना आपण का परिचय ना कि हेले भी मो मध्य आपण को निश्चय परिचय करबे ए बाबू रूपसी मो होची ए सबर पलिरा अच्छा पुंडरी बैदल का एकमात्र छिया आउ नाम मोरे हेची अंजलि कौन कहले अंजलि अंजलि आलो अंजलि बड़ा दुखर विषय के कहबा चाहूची दुखर विषय हां अंजलि कौन छी बाबू देख अंजलि आज के 2-3 दिन हेई गला मो भाई को खोजू सेई 2-3 दिन भीतर मु किछि खाइनी मते किछि खाइबा को दई पारि खाई ना हां ता माने आपण भूखिला अछंती हां अंजलि हे बाबू एटा होची सुनसान फुला बना आ ई सुनसान फुला बना भितरी मोटा पई खाइबा नहीं कैसी भी कोठो अरे अरे तमे जमारे भी मन देख करनी ए बाबू ए पाखरे म कुड़िया किया छी अच्छा मो कुड़िया को जीबे आ तम पई निश्चय खाइबा नहीं कैसी भी सत्य कहचा हे बाबू तमे से पर्यंत मते अपेक्षा करिबा ना निश्चय सत्य कहचा ए बोला माने सोना ए बाबू कहते तांको बोझे भोक होची बोली मो कुड़िया को जाची आई बाबा हो निश्चय खाइबा नहीं कैसी तमे से पर्यंत ए बाबूंकर भले देखा सुना करथिबो ठीक अछि मो शीघ्र फेरी आसुची और बोलो जाउची ठीक अछि
हाँ जुबरा এই জীবନରେ অনেক রূপসী ଦେଖିଛି ସତରେ ହେଲେ ତୁମ ବାପାର ରୂପସୀ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସତରେ ସେଥିପାଇଁ କଥା ଏ ପଚାରେ ପଇସା ହଉଛି କି କଥା ତାପରେ ସତ କହିବ ମୋ ଅପା ତୁମ ଅପା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନା ନା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା କିମ୍ବା କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଉ ଦେଶରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନା ନା ଯାଅ ତୁମ ମୁଖରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଏ ଅବୁଝାମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ସତରେ ଏ ଯୁବରା ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛ ତମେ ବାହା ହେଲନି ତମେ ବେକାର ଅଛ ଏ ଯୁବରା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର अरे वाह तुम्हें माने भी कम नहीं हेलो सजनी माने तुम्हें माने भी देखिए भाई भारी सुंदर हाँ ए देखो तुम अपास के नहीं बोलते हाँ हाँ देख मो तुम खाଇବା निश्चय ଆସିଛି बाबू ए बाबू बाबू कोठी हजिगला मु आयो चली एमती किछि देख मो तुम खाଇବା निश्चय ଆସିଛି एई पानी नियो आई पानी हाथ मजे की चले आस मो तुम खाଇବା पानी दोछि अरे वाह एमिति सुस्वादु खाद्य मोरा जगत खाद्य भी केबे खाई नथि सତରେ बाबू हां जली आपन के खाबे एते भल लागिछि हां जली हेले बाबू आमे हुची गरीब छी अंजलि मो कुड़िए जा देखला से सब आपन को पई खाइबा को नहीं आछि अंजलि सतलो लोक प्रसाद परि लागिला आलो अंजलि बाबू तुम रूप जेमिति ना सतलो तुम गुण सेमिति तुमको जे बाएबो ना से खूब बड़ भाग्यवान सତରେ बाबू हां जली अंजलि बाबू तुम रूप जेमिति गुण सेमिति तुमे गोटिए लक्ष्मी प्रतिमा नारी थी तुमको जे जन्म देछंती से रत्न गर्भा मां कोठी थाई मो कोटि कोटि नमस्कार करछि थाओ बाबू थाओ आ आगो को जमार भी कहि बनी अंजलि ए बाबा जेते बेले मो पिता माता का भाबी थी ना सतरे बाबू ए हृदय मोर फाटी जाए अंजलि ए बाबा से दिन कथा जेते बेले मो छोट थी से समय
ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମତେ ମୋ ବୈଦ ପିତା ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଅଞ୍ଜଳି ବାବୁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ହଁ ବାବୁ। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଉପହାରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉପହାର? ପୁଣି ମତେ? ହଁ। ଏ ବାବୁ, ଆପଣ ପୁଣି ମତେ କି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଦେଖ, এই ছোট্ট উপহারটি দেওয়া ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ନେଇପାରିବିନି। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ? ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ସତ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଅଞ୍ଜଳି, এইটা হচ্ছে আমার প্রথম দেখা, প্রথম উপহার। জীবনের যেমিতি ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ନା କାହିଁକି ଏହାକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିବନି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି, ନିଅ ଅଞ୍ଜଳି, ନିଅ। ବିତି ଯାଉଛି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ଆଉ କୋଉଠି ନେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହବ ତ? ଏ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖାହେବି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ହଁ ବାବୁ। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ବାବୁ। ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାଟେ କହିବି। କଥା ହେଲେ ବାବୁ, ସେଇ କଥା ମତେ ଆଜି କହିଦିଅ ନା। ନା ଅଞ୍ଜଳି, ନା, ଆଜି କହିପାରିବିନି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଚାଲିଯିବ? ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ହେଲା ବାବା, ହେଲା। କୋଉଠି ଦେଖାବା, କେବେ ଦେଖାବା? କୋଉଠି ଦେଖାବା? ତାମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବ? ଅଞ୍ଜଳି, କୋଉଠି ଦେଖାବା? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ନା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସତ କହୁଛ ନା? ହେ ବାବୁ, ତମେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ନା? ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ନା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତମର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ବାବୁ ନା କେତେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ କଥା ବି କହିବି ସଖୀ, ସତ କହିବା ଗଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପହାରକୁ ନା ମୁଁ ମୋଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବିନି। ସେ ବାବୁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାଲେ ବୋଳ।